माइक चाहिँ सानो बनाउनु होइन छैन यो माइक ठुलो बनाउनु छ 안녕하세요. जय मसी 저는 대한민국 조암 수정교회에서 주님을 섬기고 있는 이윤식입니다. म चाहिँ दक्षिण कोरिया चोआम सुजङ मण्डलीमा सेवा गर्ने 네팔은 처음 이용식 दाजु हुँ 네팔은 처음 왔습니다. म नेपालमा पहिलोपटक आएको 또 이렇게 이 네팔에서 카트만두 모임이 시작이 됐다고 하는데 아주 저로서는 참 영광스러운 이런 날입니다. नेपालमा सबभन्दा पहिला सुरु भएको काठमाडौँ मण्डली यो ठाउँमा म आउँदाखेरि म एकदम महिमित भएको ठाउँदैछु 이현웅 형제님께서 카트만두 이야기를 많이 하셨는데 바로 카트만두에 진짜 와보니까 감회가 깊습니다. पहिला ली दाजुले काठमाडौँ मण्डलको बारेमा धेरै गर्नुभयो धेरै कुरा गर्नुभयो कोरियामा अहिले आएर यसरी हेर्दाखेरि मैले थाहा पाएँ 카트만두 많이 들었기 때문에 카트만두 모임을 직접 방문하니까 너무나 좋습니다. मैले पहिला काठमाडौँ धेरै सुनेको थिएँ कोरियामा गएको भाइ आज काठमाडौँ मण्डल प्रत्यक्ष यसरी भिजिट गर्दाखेरि एकदमै राम्रो छ 지난 토요일 날 제가 이게 뭐 꺼번 모임에서 교제를 한 것은 야고보서 1장 1절부터 8절의 말씀을 함께 나눴습니다. मैले गएको शनिबार कपन मण्डलीमा याकुबको पत्र 1 देखि 8 पदसम्म बाँडेको थिएँ 카트만두 모임에서는 13절 말씀부터 함께 나누기를 원합니다. आज म चाहिँ याकुब 1को 13 देखि अन्तिम मान्न चाहन्छु 야고보서 말씀 1장 2절부터 18절까지의 말씀을 보면은 시험이라는 단어가 많이 나옵니다. याकुब 1को 2 देखि 18 पदसम्म हामी हेर्छौँ भने यो परीक्षाको बारेमा परीक्षा आपद विपदको सम्बन्धमा यो शब्द दोहोरिएर आउँछ 2절부터 12절까지의 말씀은 우리의 믿음의 실체를 시험함으로 우리로 하여금 그리스도를 닮게 해주는 것이고 त्यो 2 देखि 12सम्मको वचन चाहिँ हाम्रो विश्वास परिपक्व बनाउनको लागि हाम्रो जीवनमा विभिन्न आपद विपदहरू आउँछन् 13절 말씀부터 18절까지의 말씀은 우리의 욕심으로부터 나오는 시험으로 그것은 죄로 이끄는 것입니다. यो 13 देखि 18मा आउने चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले गर्ने लोभ लालच पापको कारणले आउने परीक्षा हो 이 시험이라는 단어가 자주 이렇게 계속해서 나오기 때문에 하나로 생각해서 이 말씀을 볼 수 있는데 이것을 이와 같이 12절까지 그리고 13절부터 18절까지 따로 분류해서 봐야 되는 것입니다. यहाँ चाहिँ परीक्षा भने यसरी 2 देखि 18सम्म आउँछ यसलाई परीक्षाको रूपमा हामी सबै लिनुभन्दा पनि 2 देखि 12सम्म एक खण्ड अनि 13 देखि 18 अर्को खण्ड यसरी हामी हेर्नुपर्छ 그렇지 않으면 이 말씀을 오해할 수가 있습니다. हामी त्यसरी गर्दैनौँ भने हामी यो वचन भुल बुझाइ गर्नेछौँ 13절 말씀을 좀 한번 보시겠습니다. 시간이 없기 때문에 समय नभएको हामी 13 पद हामी हेर्नेछौँ 13 पद 13절부터 18절까지 쭉 한번 읽어보고서 하면 좋은데 그냥 한 구절 한 구절 읽으면서 나가겠습니다. 13 देखि 18 एकचोटि पढ्छ भने राम्रो हुन्थ्यो तर त्यसो गर्दा समय बढी जाने हुँदा हामी 13 14 यसरी विभिन्न पदहरू हेर्नेछौँ 13절 말씀을 좀 한번 보시겠습니다. हामी 13 पदबाट हेर्नेछौँ परीक्षा हुँदा कसैले पनि यसो नहोस् परमेश्वरद्वारा मेरो परीक्षा भएको हो किनकि कुनै खराब कुराबाट परमेश्वरको परीक्षा हुन सक्दैन र उहाँ आफैले पनि कुनै मानिसको परीक्षा गर्नुहुन्न
하나님은 믿음에 관해서는 사람들을 시험하시고 검증하시지만 मान्छेको विश्वासको सम्बन्धमा त परमेश्वरले जाँच परीक्षा गर्नुहुन्छ विश्वासको सम्बन्धमा 어떤 형태일지라도 악을 범하도록 시험하시지는 않습니다. तर परमेश्वरले कुनै पैसा पनि हामीलाई दुष्टहरूको बाटोमा त लैजानुहुन्न 하나님은 악에게 시험을 받지 않으십니다. किनकि पिता परमेश्वरले हाम्रो जाँच गर्नुहुन्न 하나님은 이 악의 유혹과 모든 것을 알고 계시는 분인 것을 우리는 알 수 있습니다. किनकि परमेश्वर सबै खराब कुराहरू परीक्षा सबै जान्नुहुने परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ 그리고 그 모든 악과는 아무런 관계가 없습니다. त्यो सबै खराबहरूसँग परमेश्वर कुनै सम्बन्ध छैन 왜냐하면 하나님은 빛이시기 때문에 그렇습니다. किनकि परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ 하나님께는 어두움이 조금도 없으신 분이라는 것을 우리는 압니다. परमेश्वर ज्योति भएको कारणले थोरै पनि अँध्यारो छैन हामी यो जान्दछौँ 하나님은 죄를 알지도 못하시고 거룩한 분이시기 때문에 परमेश्वर पाप पनि जान्नुहुन्न फेरि पवित्र हुनुभएको कारणले 악의 영향을 받지 않으십니다. त्यसैले परमेश्वर चाहिँ खराब कुराबाट हाम्रो परीक्षा लिनुहुन्न 우리가 겪고 있는 모든 악은 हामीले उठाउने विभिन्न परीक्षाहरू दुःख कष्टहरू 하나님의 속성과는 전혀 반대되는 것이고 त्यो परमेश्वरको गुणसँग मिल्दैन उल्टो 직접적인 관계가 없습니다. त्यो परमेश्वरसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध पनि छैन 그럼에도 불구하고 하나님은 악을 통제하십니다. र पनि परमेश्वरले यो खराबहरूलाई पनि कन्ट्रोलमा राख्नुहुन्छ 하나님은 하나님의 특별한 주권과 계획 아래 परमेश्वर आफ्नो विशेष अधिकार र योजनाभित्रमा 사탄마저도 통제하시면서 이것을 이끌어 가십니다. त्यो शैतानले यसरी गरे पनि त्यो शैतानलाई पनि परमेश्वरले डोराउनुहुन्छ 거기에 하나님의 뜻이 분명하게 이루어지는 것을 보게 됩니다. त्यहाँ परमेश्वरको इच्छा पूर्ण हुन्छ त्यो हामी थाहा पाउँछौँ 사탄은 하나님을 대적하고 있지만 त्यो शैतानले त परमेश्वरको विरोध गर्यो 여전히 하나님 통제 아래 있습니다. तर शैतानले परमेश्वरको विरोध गरे तापनि अहिले पनि शैतान परमेश्वरको अधीनभित्रमै छ 욥기를 보면 사탄은 욥의 자녀와 재산을 다 빼앗고 그리고 욥의 건강까지도 빼앗아간 것을 볼 수 있습니다. हामी अयुबको पत्र हेर्छौँ भने शैतानले अयुबको जीवनमा परीक्षा गरेर धन सम्पत्ति छोराछोरी सबै लग्यो अन्तिममा अयुबको जीवनमा पनि स्वास्थ्यमा पनि चोट पार्यो 그것은 사탄 스스로가 할 수 있었습니까? त्यो शैतान आफैले गरेको होइन 아닙니다. होइन शैतान आफैले होइन 하나님의 허락이 있기까지는 절대로 그 일이 이루어질 수 없었습니다. अरू परमेश्वरले अनुमति नदिएसम्म त्यो कुरा हुन सक्दैन 하나님은 하나님의 주권의 뜻을 따라서 욥에게 그 모든 것들을 허락하셨던 것입니다. परमेश्वरले आफ्नो त्यो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अधिकारभित्रमा शैतानलाई त्यो अधिकार दिनुभएको परमेश्वरले 하나님이 욥에게 죄를 짓게 하기 위해서 그렇게 했을까요? के परमेश्वरले अयुबलाई पाप गर्नको त्यसो गर्नुभएको 아니죠. होइन 하나님은 하나님의 목적이 분명히 있었던 것입니다. किनकि परमेश्वर चाहिँ आफ्नो उद्देश्य निश्चित छ 무엇입니까? त्यसो परमेश्वर उद्देश्य चाहिँ के हो 욥으로 하여금 그것을 통해서 더 단련받고 귀한 정금과 같은 믿음으로 나오게 되기를 원했던 것입니다. त्यो अयुबलाई त्यसरी जाँचेर झन् सुनभन्दा पनि मूल्यवान त्यस्तो विश्वासी बनाउनको लागि 욥에가 감당할 만한 시험을 허락하시고 त्यो अयुबले खप्न सक्नेसम्म परीक्षा दिनुभयो 또한 그에게 피할 길도 주셨습니다. त्यसपछि त्यसबाट छुटकारा पाउने बाटो पनि देखाउनु भयो 그 가운데 놀라운 하나님의 진리를 가르쳐 주신 것입니다. त्यो भित्रमा परमेश्वरको अचम्मको शक्ति सिकाइएको छ 그래서 욥으로 하여금 더 인내하게 하고 त्यसो अयुबद्वारा झन् हामीलाई धैर्यतामा डोराउनुहुन्छ 욥으로 하여금 더 믿음이 성장할 수 있게 하기 위해서였던 것입니다. त्यो अयुबद्वारा झन् विश्वासमा हामीलाई परिपक्व बनाउनको लागि 그리고 하나님의 무한하신 영광의 아름다움을 선포하고 त्यसपछि परमेश्वर त्यो महान सुन्दर महिमा प्रचार गर्नको लागि 욥으로 하여금 더 성화되게 하기 위한 하나님의 뜻이 그것에 있었던 것입니다. त्यो अयुबद्वारा हामीलाई अझ पवित्रकरण गर्नको लागि परमेश्वर इच्छा यो हो 그 주권 아래 하나님은 사탄을 사용하셨던 것입니다. त्यो खुसीभित्रमा परमेश्वरले अयुबलाई प्रयोग गर्नुभएको शैतानद्वारा 우리에게도 마찬가지죠. यो हामीलाई पनि यो जस्तै हो 우리에게 닥치는 모든 환경은 हामीमा आउने विभिन्न परिस्थितिहरू 하나님이 욥에게 하신 것과 같이 परमेश्वरले अयुबलाई गरे जस्तै 하나님의 영광과 우리의 선을 위해서 허락하시는 것입니다. त्यो परमेश्वरको महिमा र हाम्रो असलताको लागि परमेश्वर हामीलाई विभिन्न आपद विपदमा लैजानुहुन्छ 이 사실을 잃어버릴 때 우리는 곧장 यो सत्य कुरा जब हामी बिर्सन्छौँ
죄와 유혹 속으로 빠져들어가게 되는 것입니다. हामी चाहिँ पाप र खराब कुरामा हामी फस्छौँ। 이때 우리는 하나님이 우리에게 죄를 지을 수밖에 없는 환경으로 이끈다고 생각할 수 있습니다. मानव त्यसो हामीले परमेश्वर हामीलाई पापमा डोराउनु भयो त्यस्तो विचार हामी गर्न सक्छौँ। 그러나 야고보는 말합니다. तर याकुबले यहाँ भन्छन् 하나님은 친히 아무도 시험하지 아니하시느니라. किनकि कुनै खराब कुराबाट परमेश्वरको परीक्षा हुन सक्दैन। 하나님은 절대로 우리를 넘어뜨리려고 시험을 주시지 않습니다. परमेश्वर हामीलाई विश्वासबाट पतन गर्नको लागि परीक्षा लिनुहुन्न। 그 누구에게도 하나님은 시험하시지 않습니다. कसैलाई पनि परमेश्वरले परीक्षा लिनुहुन्न। 그렇다면 우리가 처한 어려움 속에서 हामी त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा 넘어지고 죄를 짓는 이유는 무엇일까요? त्यसो हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा पतन हुने र पाप गर्ने कारण चाहिँ के हो? 단 한 가지 결론은 바로 나 자신 때문인 것입니다. त्यसको निष्कर्ष चाहिँ म आफू म। 14절 말씀을 좀 보실까요? हामी 14 पद हामी हेरौँ। 14 पद तर हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। तब खराब इच्छाले गर्दान गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ अनि पाप पुरै बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ। 우리에게 주어진 환경이 하나님의 완벽한 주권 아래 주어졌다면 हामीमा आउने विभिन्न परीक्षाहरू जो परमेश्वरको अधिकारभित्रमा छ भने 우리가 왜 죄를 지을까요? त्यसो हामीले किन पाप गर्छौँ त? 무엇이 문제일까요? त्यो समस्या चाहिँ के हो? 사람은 누구나 욕심이 있습니다. त्यो मान्छे सबैमा लोभ छ, लोभ। 이 욕심을 생각하면 여러 가지 생각할 수 있죠. मलाई यो लोभ भन्छ हामी यसमा विभिन्न कुराहरू आउँछ। 식욕이 있고 수면욕이 있고 또 명예욕이 있습니다. यसमा आफ्नो इज्जतको कुराहरू पनि छ, धन सम्पत्ति छ, स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू छन् लोभभित्रमा। 또 물질욕도 있습니다. त्यो भौतिक कुराहरू पनि छ। 이 여러 가지 자신이 가지고 있는 이 욕구의 종류가 크기도 다르고 다 다릅니다. त्यो हामी भित्रमा भएको यी विभिन्न कुराहरू यसको साइज पनि ठुलो छ अनि प्रत्येक मान्छेको इच्छा चाहना पनि फरक फरक छ। 그런데 이 욕구가 잘못된 것이라고 말하기는 어렵습니다. तर यसरी भित्रबाट यसरी गल्ती गरेको त भन्न सक्दैनौँ हामी। 왜 그럴까요? किन? 이런 여러 가지 욕구들은 하나님으로부터 나온 것이기 때문에 그렇습니다. यो सबै परमेश्वरबाट आएको। 따라서 그것이 하나님의 질서 아래서 그 뜻대로 사용이 된다면 मानव परमेश्वर हामीलाई दिनुभएको विभिन्न अङ्गहरू परमेश्वरको मर्यादा परमभित्रमा हामीले प्रयोग गर्छौँ भने 그것은 아름답고 좋은 것입니다. त्यो चाहिँ एकदम सुन्दर र राम्रो हुन्छ। 야고보는 그래서 문제의 본질에 대해서 욕심 때문이라고 하지 않고 त्यसैले याकुबले चाहिँ यो मान्छेको स्वभाव अनुसार नभनिकन 욕심에 끌려 미혹되는 것이라고 말합니다. त्यसैले यहाँ चाहिँ आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर यो कुरा 인간의 욕구 자체가 문제는 아니죠. त्यो मान्छेको आफ्नै लोभ होइन। 우리 안에 있는 식욕, 수면욕, 명예욕, 성욕, 물질욕 이와 같은 것 हामी भित्रमा कति सेक्सुअल कुराहरू पनि छ, कति भौतिक कुराहरू पनि छ, विभिन्न कुराहरू स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न लोभहरू यहाँ छ, लोभ लालचहरू। 이런 것들을 채우고 싶은 마음은 당연한 것입니다. यो सबै कुरा हामी भर्न चाहने कुरा, आफ्नो इच्छाअनुसार गर्न चाहने कुरा ठिकै हो। 아주 극히 자연스러운 것이죠. त्यो चाहिँ ठिकै जस्तो लाग्छ। 문제는 그 욕구가 너무나 커진다고 하는 것입니다. तर समस्या चाहिँ के हो? ठिकै भए त ठिकै थियो, तर समस्या के हो भने आवश्यकताभन्दा बढी हामी लोभ लालच गर्छौँ। 그래서 그 욕구를 따라서 살아간다고 하는 것이죠. त्यसपछि हामी त्यो लोभ लालच हामी फसेर हामी त्यसरी नै जिउँछौँ। 하나님의 기준과 뜻 아래서 나의 욕구를 복종시키는 것이 아니라 त्यो परमेश्वरको इच्छाभित्रमा मेरो भित्रको इच्छा चाहना भरपुर गर्ने होइन कि 내 욕구가 커서 하나님의 뜻과는 아무런 관계가 없어지고 त्यो परमेश्वरको इच्छासँग कुनै सम्बन्ध नभएको 그리고 나의 욕구에 따라 끌려가는 것입니다. त्यो मेरो इच्छा चाहना अनुसार त्यसमा हामी लोभिएर जाने। 우리는 우리 욕심에 잡혀서 하나님의 뜻보다는 내 욕심을 더 앞세울 때가 있습니다. हामी यो लोभ लाग्छ परमेश्वरको लोभ लाग्छ भन्दा पनि हामी आफ्नो लोभ लाग्छ हामी धेरै फसेर जान्छौँ। 그러면 어떻게 됩니까? त्यसो भए हामी के गर्नुपर्छ? 시험 가운데 죄를 짓게 되는 것입니다. त्यो जब हामी त्यस्तो परीक्षा हाम्रो जीवन आउँछ त्यसो हामी पाप गर्छौँ। 야고보는 이 욕심에 대해 야고보서 4장 1절 말씀에서 이렇게 말합니다. त्यसैले याकुबले यस सम्बन्धमा याकुब 4को 1मा यसरी भनेका छन्। याकुब 4 한번 읽어보실까요? तिमीहरूको बीचमा लडाई र झगडाहरू कुन कुरा ल्याउँछ? के यी सब तिम्रो शारीरिक अङ्गहरूमा सङ्घर्ष गर्ने अभिलाषहरूबाट आएका होइनन् र? 우리 마음속에는 싸우는 정욕이 있습니다. हामी भित्रमा यो लडाई गर्ने झगडा गर्ने यस्तो छ।
내 마음 중심을 차지하기 위해 싸우는 것이죠. त्यो आफ्नो कुरा ठिक हो भन्नको लागि हामी झगडा गर्छौँ। 예를 들어 한 가난한 성도가 자신의 환경이 하나님께서 주신 것인 것을 확신하고 मानव कुनै गरिब परिवार सन्तान चाहिँ परमेश्वर दिएको सन्तान चाहिँ परमेश्वर दिनुभएको त निश्चित थाहा छ। 하나님의 주권과 하나님의 선하심을 신뢰하면서 त्यो परमेश्वर पूर्ण भरोसा गर्दै 어려움 중에도 하나님을 경배하고 찬송하고 하나님을 인정하면서 생활합니다. मानव परमेश्वरलाई महिमा प्रशंसा गर्दै परमेश्वरलाई यसरी त्यो जिउँछ भने 그것이 얼마나 아름다운 모습입니까? त्यो कति सुन्दर हो। 그 찬송과 경배의 마음, 그 마음 중심을 차지하고 있습니다. त्यो उसले चाहिँ उसको मन सबैद्वारा परमेश्वरको महिमा प्रशंसा यसरी गर्दैछ। 우리 성도님들도 그 마음이 우리 마음 중심을 차지하고 있죠? हामी सन्तहरूमा चाहिँ त्यस्तै मन अप्ठ्यारो भयो भने हामी परमेश्वरलाई महिमा प्रशंसा गर्ने त्यस्तै मन छ। 이것은 참으로 아름다운 마음입니다. यो एकदम सुन्दर मन हो। 그러나 동시에 극심한 가난을 벗어나서 평안한 마음, 평안한 생활을 하고 싶은 이런 욕구도 있습니다. मानव फेरि त्यो दुःख कष्टमा परमेश्वर भरोसा गरेर जिउने मन त सुन्दर हो, तर यसको उल्टो चाहिँ दुःख कष्ट अप्ठ्यारो हुँदाखेरि कसरी धनी हुने कसरी सजिलो त्यस्तो मन पनि आउँछ फेरि। 가난을 벗어나서 평안함을 누리고 싶은 그런 욕구가 없는 사람은 없을 것입니다. त्यो गरिबीबाट छुटकारा पाएर अलि धनी हुने राम्रोसँग जिउने मन हामी सबैसँग छ। 이런 욕구는 아주 우리에게 자연스러운 것이죠. मानव त्यो मन त हामीलाई त्यो सामान्य मन जस्तो हो। 그런데 이 욕구가 점점 커진다고 하는 것입니다. तर सामान्य रूपमा रह्यो भने त त्योभन्दा झन् बढी लोभ लाग्छ। म धनी कसरी हुने राम्रो जीवन कसरी जिउने यस्तो बढ्दै जान्छ। 환경이 어렵다고 느껴질수록 जति हाम्रो परिस्थिति अप्ठ्यारो हुन्छ जति हामीले महसुस गर्छौँ 하나님의 뜻을 구하고 신뢰하는 것 그러한 마음이 멀어지기 시작합니다. त्यो परमेश्वरमा भरोसा गर्ने परमेश्वरलाई महिमा दिने त्यो झन् हामी टाढा हुन्छौँ। 그래서 이 욕구는 하나님 신뢰하는 마음이 멀어질수록 자꾸 커갑니다. त्यसैले हाम्रो यो भित्र चाहिँ परमेश्वरबाट भरोसा नगरी हामी झन् टाढा हुन्छौँ। 그리고 내 중심에 있던 하나님을 경배하고 하나님을 찬양하고 하나님을 신뢰하던 이와 같은 것이 이제 자꾸 멀어지는 것입니다. त्यो पहिला हामी परमेश्वरको महिमा प्रशंसा गर्ने आराधना गर्ने त्यो सबै राम्रो गरेको त्यसबाट हामी टाढा हुन्छौँ। 그리고 나의 마음 가운데에서 이제 불만이 시작되기 시작하는 त्यसपछि 것입니다. मेरो मनभित्रमा गनगन सुरु हुन्छ। गनगन 만족하던 것이 불만스럽고 감사하는 것이 불만스럽고 हामी सन्तुष्ट हुन सक्दैनौँ, धन्यवाद पनि दिन सक्दैनौँ। 내 मा음과 이제 싸우기 시작하는 것입니다. त्यसपछि मेरो मनभित्र हामी झगडा गर्न सुरु गर्छौँ। 그리고 점점 하나님 중심의 마음이 이제 불안해지는 것입니다. झन् परमेश्वरलाई केन्द्र बनाएर जिउने मबाट झन् टाढा हुन्छ। 내가 원하는 것을 더 쫓기 시작합니다. त्यो मैले चाहेपछि झन् बढी गर्न चाहन्छु। 내 마음의 욕구를 쫓아가는 것입니다. त्यो मेरो मनभित्रको लोभ अनुसार म जिउन चाहन्छु। 그리고 내 욕구를 섬기기 시작합니다. त्यसपछि म आफैलाई सेवा गर्न सुरु गर्छु। 이것은 우리 마음 가운데 이제 불만과 불평과 시기와 이와 같은 것들로 작용하게 되는 것입니다. त्यसरी यो चाहिँ हामीभित्र रिस दाखा गनगन यो विभिन्न कुराहरूले हाम्रो मन भरिन्छ। 그리고 우리 마음 안에서 이제 모든 것이 짜증스러운 것입니다. त्यसपछि हामी मनभित्र भएकोमा हामी आफैलाई झ्याउ लाग्छ। 왜 그럴까요? किन त्यसरी गर्छौँ त? 내 마음의 욕구를 만족시키지 못하기 때문에 그런 것입니다. किनकि मेरो मनलाई जब मैले सन्तुष्ट बनाउन सक्दिनँ त्यसपछि सबै कुरा झ्याउ लाउने बोर लाउने यस्तो हुन्छ। 만약에 내가 원하는 그와 같은 욕구가 충족된다면은 우리는 짜증나지 않을 것입니다. मलाई मैले चाहेको कुरा सबै हुन्छ, ठिक हुन्छ भने म रिसाउने झर्कने गनगन गर्दिनँ। 1장 15절에서 이러한 과정을 잘 말씀해 주고 있는 것을 볼 수가 있습니다. हामी याकूब 15मा यो सम्बन्धमा बताएको छ। 15절 말씀을 좀 보실까요? याकूब 15 तब खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ अनि पाप पुरै बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ। 시험 가운데 인내하여 영생을 누리는 과정이 있고 त्यो परीक्षाको बेलामा पनि धैर्य गरेर अनन्त जीवनमा बचाउने परिवार पनि छ। 시험 가운데에서 우리가 인내하고 영생을 누리는 과정 또 성령의 열매는 과정 이런 과정이 있는가 하면 반대로 또 있습니다. त्यो परीक्षाको बेलामा पनि हामी धैर्यता गर्दै पवित्र आत्माको फलाउँदै यसरी जिउने परिवार पनि यसको उल्टो 그 반대가 무엇입니까? त्यसको उल्टो चाहिँ के हो? 시험 가운데 미혹되어서 우리 마음 중심에 내가 이제 나타나기 시작하는 것입니다. त्यसपछि त्यो अप्ठ्यारो अवस्थामा मेरो मनको केन्द्रमा म आफू प्रकट हुने हो। 내 마음이 원하는 것이 이제 가득 차게 되는 것입니다. अब मैले चाहेको कुरा मेरो मनमा म भरपुर गर्न चाहन्छु। 그럴 때 우리는 이제 성령의 인도함을 받지 않기 때문에 그것이 옳다고 생각하는 것이죠. भनौँ त्यतिखेर पवित्र आत्माले हामी
अधिकार गर्नुहुन्न, त्यसैले मैले जे विचार गर्छु त्यो ठिकको बारेमा विचार गर्छु। 그러나 우리는 그와 같은 때에 이와 같은 생각을 해야 됩니다. त्यो हामी त्यस्तो समयमा यस्तो विचार गर्नुपर्छ। 하나님께서 왜 이런 환경을 허락하셨는지, परमेश्वरले मलाई यस्तो परिस्थिति किन दिनुभयो? 하나님이 어떤 분이신지, परमेश्वर कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ? 그리고 그 하나님은 절대적인 주권 안에서 하나님의 영광과 우리의 유익을 위해서 인도하시는 분이라는 것을 깨달아야 하는 것입니다. परमेश्वर जस्तो परिस्थिति पनि हाम्रो फाइदाको लागि अगुवाई गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। 그리고 그 믿음이 하나님께로 향해야 되는 것입니다. त्यसपछि हाम्रो विश्वास परमेश्वरतिर अगाडि बढ्नुपर्छ। 그래서 내 마음의 가장자리로 쫓겨났던 그 마음이 다시 회복되어야 되는 것입니다. त्यसपछि परमेश्वर टाढा भएको मेरो मन फेरि परमेश्वर फर्केर आउनुपर्छ। 그러나 어떻습니까? तर हामी कसरी गर्छौँ? 우리는 그렇게 되지 않고 우리는 계속해서 내가 원하는 그 욕구를 채우기를 원하는 마음이 있습니다. तर हामी त्यसो नगरिकन मेरो मनमा चाहेको कुरा लोभ भर्नको लागि झन् टाढा जान्छौँ। 그래서 하나님이 내 마음 중심에 있어야 되는데 쫓겨나시는 것입니다. परमेश्वर हाम्रो हृदयको केन्द्रमा हुनुपर्छ, तर परमेश्वर हामीले हृदयबाट धपाउँछौँ। 물론 내 마음 밖으로 쫓겨난다고 말할 수는 없겠죠. मानव मेरो मन बाहिर धपाइने त होइन, 왜냐하면 주님은 한 번 계시면 그대로 계신 것이니까. किनकि प्रभु एकपल्ट हाम्रो हृदयमा आउनुहुन्छ भने हामीसँग रहिरहनुहुन्छ। 내 마음 가장자리로 쫓겨나시는 것입니다. तर मेरो मनको केन्द्रबाट उहाँ टाढा हुनुहुन्छ, हामी टाढा बनाउँछौँ। 우리 마음에는 보좌가 있습니다. हामी हाम्रो हृदयमा सिंहासन छ, सिट छ। 우리가 믿지 않았을 때는 그 보좌에 내가 앉아 있었죠. त्यो हामी प्रभुलाई विश्वास नगर्दाखेरि हाम्रो हृदयको सिंहासनमा म बसेको थिएँ। 그리고 구원받고 나는 그 보좌에 하나님께서 앉아 계십니다. जब मैले उद्धार पाएपछि मेरो हृदयमा अब परमेश्वर बस्नुहुन्छ। 그런데 우리가 어떤 삶을 잘못 살게 되면은 그 보좌에 앉아 계신 하나님을 밑으로 내려가게 만드는 것입니다. तर हामी उद्धार पाएपछि हाम्रो जीवनबाट परमेश्वर हामी निराश बनाउँछौँ भने त्यो सिंहासनबाट परमेश्वर तल झर्नुहुन्छ। 그 결과로 어떻게 됩니까? त्यसको परिणाम चाहिँ के हुन्छ? 우리 삶 속에 죄를 낳게 되는 것입니다. त्यसै हाम्रो जीवनमा पाप प्रकट हुन्छ। 어떤 죄입니까? कस्तो पाप? 불평과 불만의 죄, 의심의 죄, 원망의 죄가 나옵니다. त्यसपछि गन शङ्का विभिन्न कुरा हाम्रो जीवनमा आउँछ। 그리고 분노와 저주의 죄, त्यसपछि हामी रिस डाहा यस्तो पाप, 그리고 불신과 배도의 죄를 낳는 것입니다. त्यसपछि हामी अविश्वासी जस्तै त्यस्तो व्यवहार गर्छौँ। 우리가 잘 아는 대로 하만의 명예욕은 죄를 낳게 했죠. 교만죄를 낳게 했습니다. 하만의 명예욕. त्यो पुरानो करारमा हामी हेर्छौँ भने हामानको उसको घमण्डको कारणले उसले पाप गर्यो। 가룟 유다는 물질욕이 있었죠. त्यो यहुदा इस्करियोत चाहिँ धन सम्पत्तिको लोभ थियो। 그래서 그는 그 욕구를 쫓아가다가 도둑질을 하고 또 배신의 죄를 낳았습니다. त्यो यहुदा इस्करियोत चाहिँ उसको लोभको कारणले परमेश्वरलाई धोका दियो, बेच्यो, त्यसपछि पतन भयो। 뿐만 아니라 유명한 다윗을 생각해 볼까요? हामी महान व्यक्ति दाउदलाई हेरौँ। दाउद 그는 성욕이 있었습니다. उनी पनि संयोग त्यो सेक्सुअल कुरा यौन सम्बन्धी थियो। 그것을 쫓다가 죄를 범했습니다. त्यो यौनको कारणले उनले पाप गरे। 무슨 죄를 저질렀습니까? उनले के पाप गरे त? 살인하는 데까지 갔습니다. त्यो बत्सेबादेखि लिएर पछि त्यो सिपाहीहरू मार्ने, हत्या गर्नेसम्म पुगे। 우리도 다윗과 같은 죄를 범할 수 있습니다. अहिले हामी पनि दाउद जस्तै पाप गर्न सक्छौँ। 우리도 넘어질 수 있다는 것입니다. हामी पनि पतन हुन सक्छौँ। 그래서 우리는 조심해야 되는 것입니다. त्यसैले हामी होसियारी हुनुपर्छ। 이 세 사람의 예를 들어봤는데요. अहिले मैले 3जना मान्छेहरूको उदाहरण दिएँ। 그 사람들 삶 속에서 계속되고 반복적인 죄로 그 상태로 계속되어진다면 मानव ती मान्छेहरूको जीवन त्यही पाप दोहोरिएर हुन्छ भने 그의 믿음이 거짓이라는 것이 증명이 되는 것입니다. त्यसको विश्वास चाहिँ झुटो हो भन्ने कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। 우리가 이와 같은 삶 속에 있다면 मानव हामीमा पनि यस्तो छ, हाम्रो जीवन यस्तो छ भने 그래서 우리가 그러한 모든 죄들을 반복적으로 짓고 있다면 मानव त्यस्तो पापहरू हामी निरन्तर एकैचोटि गर्दैछौँ भने 우리가 가지고 있는 믿음이 거짓이라는 것을 증명하는 것입니다. त्यसपछि हामीले अहिले विश्वास गरेको विश्वास चाहिँ झुटो भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौँ। 그런 사람이 맞이하게 되는 결론이 사망입니다. त्यस्तो मान्छेहरूले पाउने अन्तिम निष्कर्ष चाहिँ मृत्यु हो। 사망은 영혼이 육체에서 분리되는 것이고 यो मृत्यु चाहिँ हाम्रो यो शरीरबाट अलग हुने हो। 그리고 영혼이 하나님께로부터 완전히 분리된 영적 죽음도 포함되고 있습니다. त्यसपछि परमेश्वरबाट अनन्त टाढा हुने त्यो आत्मिक मृत्यु पनि यसभित्र पर्दछ। 하나님은 우리를 죄의 유혹 가운데 버려두시는 분이 아니죠. तर परमेश्वर हामीलाई त्यो पापमा त्यसरी फाल्नु, पापको परीक्षामा त्याग्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्न। 죄를 짓도록 유혹하시지도 않습니다. परमेश्वर हामीलाई पाप गर्नलाई परीक्षा पनि लिनुहुन्न। 하나님이 우리에게 주시는 것은 너무나도 분명합니다. किनकि परमेश्वर हामीलाई दिएको हामीलाई प्रश्न थाहा छ।
그래서 야고보는 속지 말라고 말합니다. त्यसैले याकुबले भन्छ हामी त्यसमा हामी फस्नु हुँदैन। 1장 16절을 बो시겠습니다. हामी 16 पदमा हामी हेरौँ। 16 पद याकुबको 16 मेरो प्यारा भाइ हो धोकामा नपर। 하나님은 우리가 겪는 죄의 유혹과는 아무런 관계가 없습니다. परमेश्वर हामीले गर्ने विभिन्न पापसँग आउने परीक्षामा परमेश्वरको कुनै सम्बन्ध छैन। 오히려 하나님께서 우리에게 주시는 것은 참으로 놀라운 것들입니다. यसको बाहेक परमेश्वर हामीलाई दिनुभएको झन् बढी अचम्मको छ। 하나님이 우리에게 주시고자 하신 것은 परमेश्वर हामीलाई दिन चाहनु भएको 우리가 상상할 수 없는 좋은 것들입니다. हामीले विचार गर्न नसक्ने त्यो अनमोल कुराहरू हो। 아주 우리가 상상할 수 없는 좋은 것, 크고 아름다운 것들입니다. त्यो एकदमै उत्तम हामीले सोच्न विचार गर्न सक्ने त्यो कुरा परमेश्वर हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। 하나님이 우리에게 어떤 것을 주셨나요? त्यसो परमेश्वर हामीलाई के दिनुभयो? 17절을 보겠습니다. हामी 17 पदमा हरेक असल दान र हरेक सिद्ध वरदान स्वर्गबाट हो। यो वरदान ज्योतिका पिताबाट आउँछ। बदलिरहने छाया जस्तो उहाँमा कुनै हेरफेर हुँदैन। 하나님은 빛들의 아버지십니다. हाम्रो परमेश्वर चाहिँ ज्योतिको पिता हुनुहुन्छ। 하늘에 있는 모든 해와 달과 별들, त्यो स्वर्गमा भएको यो सूर्य चन्द्र ताराहरू सबै 이 모든 것들을 창조하신 यो 분입니다. सबै सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्ता परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। 하나님은 모든 영적인 빛의 근원이시기도 합니다. त्यसपछि उहाँ आत्मिक सबै कुरो आत्मिक पनि उहाँ हुनुहुन्छ। 그러므로 우리는 하나님께서는 변함도 없으시다는 무슨 분이라는 걸 알아야 합니다. त्यसपछि हामी थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भने कहिले पनि बदली नहुने परिवर्तन नहुने परमेश्वर यो कुरा हामी थाहा पाउनुपर्छ। 회전하는 그림자도 없으시다는 걸 알아야 합니다. त्यसपछि हामी थाहा पाउनु हाम्रो परमेश्वर छाया जस्तो होइन। 만유 가운데 있는 모든 형태의 빛의 근원이시라는 걸 알아야 됩니다. उहाँ चाहिँ सबै कुराको मालिक ज्योतिको पिता हुनुहुन्छ यो कुरा हामी थाहा पाउनुपर्छ। 모든 만물은 변하지만 त्यो सबै सृष्टि त परिवर्तन हुन्छ 하나님은 변함이 없으십니다. तर परमेश्वर परिवर्तन हुनुहुन्न। 그 하나님이 우리에게 주시는 것은 온갖 좋은 은사와 아름다운 선물들입니다. त्यो परमेश्वर हामीले दिनुभएको चाहिँ हरेक असल दान र हरेक सिद्ध वरदान हो। 모든 좋은 것과 온전한 것이 하나님께로부터 내려옵니다. यो सबै असल दान र हरेक सिद्ध वरदान सबै परमेश्वरबाट आउँछ। 그 놀라운 하나님의 축복과 복이, 은혜와 복이 우리 삶 속에 임하는 것입니다. त्यो परमेश्वरको त्यो सबै आशिष हाम्रो जीवनमा भरपुर हुन्छ। 하나님 우리가 더 거룩하게 되어 정금과 같이 빛나는 이와 같은 삶으로 나오기를 원하시는 거죠. परमेश्वर हामीलाई अझ परीक्षाबाट पास गरेर सुन खानेको भन्दा पनि अझ चम्किलो बनाउन चाहनुहुन्छ। 하나님 우리가 영원한 영광의 기업을 누리며 परमेश्वर चाहिँ हामी त्यो अनन्त परमेश्वर तयार गर्नुभएको त्यो प्रयोग गर्दै 주님 닮아가는 모습으로 우리를 빚으시기에 변함이 없으십니다. त्यसपछि हामीलाई प्रभु येशू ख्रीष्ट जस्तै बनाउने त्यसमा परमेश्वरको कुनै परिवर्तन छैन। 우리를 그렇게 지금도 돕고 계십니다. परमेश्वर अहिले हामीले यसरी अहिले पनि सहायता गर्दै हुनुहुन्छ। 이것을 믿으셔야 됩니다. यो कुरा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। 성도님들의 삶 속에 그 하나님을 믿는다면 यदि विश्वासी सन्तहरूको बिचमा त्यो परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ भने 성도님들의 삶은 언젠가 나중에 보면은 영적으로 많이 성장해 있을 것입니다. तपाईँको जीवन कुनै दिन हामी हेर्छौँ भने पछि तपाईँको आत्मिक वृद्धि विकास भएको हुनेछ। 주님 닮은 모습으로 변화되어 있었을 त्यसमा 것입니다. तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्ट जस्तै परिवर्तन हुनुहुनेछ। 우리가 이것을 기대하는 것입니다. हामी त्यसमा हामी आशा राख्नुपर्छ। 18절 말씀을 보시겠습니다. अब हामी 18 पद हेर्नेछौँ। 18 पद उहाँले आफ्नै इच्छाले सत्यको वचनद्वारा हामीलाई जन्म दिनुभयो यस हेतुले कि हामी उहाँको सृष्टिको एक अगौटे फल जस्तो बन्न सकौँ। 하나님은 주권적으로 그 뜻에 따라 우리를 모든 피조물 가운데 구원하십니다. उहाँले आफ्नै इच्छाले सत्यको वचनद्वारा हामीलाई जन्म दिई हामीलाई त्यसबाट बचाउनुहुन्छ। 우리를 첫 열매가 되게 하셨습니다. त्यसपछि हामीलाई अगौटे फल पहिलो फल उहाँले बनाउनुहुन्छ। 여기 첫 열매라고 했는데 किन यहाँ अगौटे फल किन भनेको? 이것은 순서상 첫 열매를 말하는 것이 아닙니다. यो चाहिँ तह अनुसार पहिलो अगौटे फल त होइन। 이것은 거룩하게 구별된 것을 의미합니다. यसले चाहिँ हाम्रो जीवन पवित्र भएको भन्ने संकेत गर्छ। 유대인들에게 있어서 우리가 생각해 볼 수 있는 것은 हामी यहुदीहरूलाई विचार गरेर हामीले विचार गर्ने कुरा 장자가 하나님께 속한 것이죠. त्यो जेठो चाहिँ परमेश्वर हुन्छ यहुदीहरूको संस्कार अनुसार। 그들이 하나님께 속해서 하나님께 구별되어 하나님께 드려진 것처럼 उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको अनि परमेश्वरलाई जेठो अर्पण गर्नुपर्छ। 하나님 앞에서 하나님의 은혜 안에서 회개한 그리스도인들은 यो परमेश्वरको अनुग्रहभित्रमा हुर्केको विश्वासी 모든 그리스도인들을 대표하는 첫 열매인 것입니다. हामी अरू सबै विश्वासीहरूको अगुवा नमुना जस्तो विश्वासी हो।
모든 피조물을 대표하는 첫 열매가 바로 우리들입니다. त्यो सबै सृष्टिको अगुवाई गर्ने पहिलो फल चाहिँ हामी हो। 베드로전서 2장을 보면 हामी पहिलो पत्रुस 2 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि 하나님은 우리를 거룩한 백성으로 구별하여 택하셨다고 말씀하셨습니다. यो पहिलो पत्रुस 2 को 9 मा परमेश्वर हामीलाई चुनिएको वंश राजकीय पुजारी नियुक्त गर्नुभयो। 우리를 거듭나게 하시고 진리의 말씀을 통해서 새 생명을 주셨습니다. हामीलाई उद्धार गर्नुभयो सत्यको वचनद्वारा र नयाँ जीवन दिनुभयो। 따라서 그리스도인들은 누구나 하나님 말씀을 따라서 사는 삶을 추구하고 त्यसो हामी विश्वासीहरू हामी सबै परमेश्वरको वचन पछ्याउँदै 그리고 그것을 삶의 목표와 기도 제목으로 삼고 살아가는 것입니다. 이제 हाम्रो जीवनको मुख्य उद्देश्य त्यो बनाउँदै जीवनको मुख्य प्रार्थना विषय त्यो बनाउँदै हामी जिउनुपर्छ। 그러나 이렇게 사는 것이 우리에게 실제적으로 가능하던가요? हामी यसरी जिउन यो सम्भव छ कि? 그렇게 쉽지가 않습니다. मानव सजिलो त छैन, त्यति सजिलो छैन। 평소에는 영적인 삶이 우리의 삶이 유지되는데 त्यो सामान्य रूपमा हाम्रो विश्वासीहरू हामी कसरी प्रकट गर्छौँ? 힘든 환경과 어려움이 우리들에게 찾아올 때면 जब अप्ठ्यारो परिस्थिति विभिन्न परीक्षाहरू हामीमा आउँदा 실제로 영적인 삶을 사는 것이 그리 쉽지 않다는 것을 경험했을 것입니다. साँच्चै हामी आत्मिक जीवन जुन सजिलो छैन भन्ने कुरा हामी अनुभव गर्छौँ। 그러나 정말 하나님 말씀을 따라 살기를 원한다면 मानव साँच्चै परमेश्वरको वचन पछ्याएर हामी जिउन चाहन्छौँ भने 한 가지 중요한 것을 배우게 되는데 एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी सिक्नेछौँ। 그것이 무엇입니까? त्यो चाहिँ के हो? 그것은 말씀을 잘 들어야 된다고 하는 것입니다. परमेश्वरको वचन राम्रोसँग सुन्नुपर्छ। 우리가 그런 환경 속에서 어떤 자세로 하나님 말씀을 귀를 기울이고 하나님 말씀을 들을 준비가 되어 있는가요? जे जस्तो परिस्थितिमा पनि हामी परमेश्वरको वचनमा कान गरेर हामी सुन्छौँ भने 야고보서 1장 19절 말씀에서 이것에 대해서 말씀해 주고 있습니다. यो याकुब 19 मा यहाँ दिएको छ। याकुब 19 मेरा प्रिय भाइहरू यो कुरा जान प्रत्येक मानिस सुन्नमा छिटो बोल्नमा ढिलो र रिसाउनमा धीमा हुनुपर्छ। 야고보는 내 형제들아 또는 내 사랑하는 형제들아 하고 부른 표현이 야고보서 보면은 15번 정도 나옵니다. मेरा प्रिय भाइहरू भनेर याकुबको त हामी हेर्छौँ भने 15 पटक आउँछ। याकुबले यसरी मेरा प्यारा भाइहरू भनेको। 그런데 이것은 대부분 새로운 주제로 넘어갈 때, 시작할 때 그때 이런 표현을 썼습니다. एउटा विषयपछि अर्को नयाँ विषयमा जाँदाखेरि यसरी मेरा भाइहरू भने यसरी सम्बोधन गरिएको छ। 여기 야고보가 내 사랑하는 형제들아라고 한 것은 यहाँ मेरा प्रिय भाइहरू भनेको यो चाहिँ 영적인 가족들로서 어떤 중요한 것을 그 형제들이 알게 되기를 원했던 것입니다. यहाँ चाहिँ एउटा आत्मिक परिवारमा अति महत्त्वपूर्ण कुरा भाइहरूले पनि थाहा पाउनु भन्ने कुरा भन्दैछन्। 여기 야고보가 사랑하는 형제들이 알기를 원하는 것이 세 가지가 있습니다. यहाँ चाहिँ याकुबले प्रिय भाइहरूले थाहा पाउँछ भने 3वटा कुरा छ। 첫째는 듣기는 속히 하라. पहिलो चाहिँ सुन्नमा छिटो, 두 번째는 말하기는 더디하라. बोल्नमा ढिलो, 세 번째는 성내기도 더디하라. रिसाउनमा धीमा। 이 세 가지를 우리가 분명하게 잘 기억해 두어야 합니다. यो 3वटा कुरा साँच्चै हामीले हाम्रो जीवनमा लागू गर्नुपर्छ। 3वटा कुरा 이것이 우리 삶 속에 중요하게 적용해야 된다고 하는 것입니다. त्यसपछि यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण रूपमा हाम्रो जीवनमा हामीले लागू गर्नुपर्छ। 우리가 하나님 말씀을 듣고 적용한다는 것은 상당히 중요합니다. हामीले परमेश्वरको वचन सुनेर हाम्रो जीवन लागू गर्ने एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा। 왜냐하면 우리가 말씀을 듣고 말씀을 적용한다 할 때에 우리의 믿음이 성장합니다. किन हामी परमेश्वरको वचन सुनेर लागू गर्छ भने हाम्रो आत्मिक वृद्धि विकास हुन्छ। 말씀을 적용해 나갈 때에 우리의 삶이 그리스도를 닮아간다고 하는 것입니다. त्यो वचन सुनेर हामी पालन गर्दा हामी पनि प्रभु येशू ख्रीष्ट जस्तै हुन्छौँ। 그래서 우리가 마땅히 가져야 할 태도를 말하고 있다는 것을 우리는 알아야 됩니다. त्यसरी हामी कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ याकुबले बताउँदैछन्। 야고보가 왜 듣기는 속히 하라고 했을까요? त्यसो सुन्नमा छिटो किन भनेको? 사람이 하나님의 말씀을 듣게 되면 변화를 가져오게 되는 것입니다. किनकि मान्छे परमेश्वरको वचन सुन्छ भने परिवर्तन हुन्छ। 어떤 변화일까요? कस्तो परिवर्तन हुन्छ? 구원받지 못한 사람들이 거듭나게 되는 पहिलो 것입니다. चाहिँ उद्धार नपाएको मान्छेले उद्धार पाउँछ। 성도들은 영적으로 성장하는 것입니다. त्यसपछि सन्तहरू चाहिँ आत्मिक रूपमा वृद्धि हुन्छन्। 옛날에 우리가 사용하던 모든 것들이 바뀌게 되는 것입니다. अहिले हामीले प्रयोग गरेर सबै कुरा हामी त्यसलाई परिवर्तन गर्छौँ, त्याग्छौँ। 육신적으로 말하고 행동하던 모든 것들이 바뀌는 것입니다. हामी शरीरको इच्छा अनुसार बोल्ने सबै कुरा हामी छोड्छौँ, त्याग्छौँ। 육신적인 사람과 같이 보여졌지만 이제 영적인 사람과 같이 변하는 것입니다. हामी शारीरिक मान्छे जस्तो देख्यो भने हामी आत्मिक रूपमा परिवर्तन हुन्छौँ। 그리고 하나님 말씀을 향하여 순종하고자 하는 이와 같은 마음에 귀를 기울이게 되는 것입니다. त्यसको हामी परमेश्वरको वचन सुनेर पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी जोड दिन्छौँ। 그 다음에 더디할 것이 있는데 त्यसपछि यो
बोल्नमा ढिलो 우리가 통제하는 이와 같은 부분은 무엇이라고 말합니까? त्यसो भए यो बोल्नमा ढिलो भनेको के हो 우리 삶 속에 이것은 통제해야 될 것이 분명하게 있습니다. यो हामीले आफूले आफूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने कन्ट्रोल गर्नुपर्ने कुरा छ 그것이 무엇입니까? त्यो चाहिँ के हो 야고보는 우리의 언어 생활에 대해서 이야기합니다. याकुबले भन्छन् हाम्रो जुनसुकै व्यवहारमा पनि 상당히 많이 언급하고 있는 것을 보게 됩니다. उनले धेरै बताएको कुरा हामी हेर्नेछौँ 특별히 우리는 말하는 것을 조심해야 합니다. विशेष हामी चाहिँ बोल्नमा एकदम होसियारी हुनुपर्छ 야고보는 이것에 대해서 우리에게 경고하고 있습니다. अहिले याकुबले हामीलाई यो सचेत गराउँदैछन् 잠언 10장 말씀에서 이렇게 말합니다. त्यो युद्धोपदेश 10मा यसरी भनिएको छ 말이 많으면 허물을 면키 어려우나 찾지 않고 그냥 해도 될 것 같아요. 말이 많으면 जहाँ धेरै 허물을 면키 어려우나 जब कुरा बढ्ता गरिन्छ पापको अभाव हुँदैन 그 입술을 제어하는 자는 지혜가 있느니라. तर जसले आफ्नो जिब्रोलाई बसमा राख्छ त्यो बुद्धिमान हो 말이 많으면 허물을 면키 어렵다. त्यो जहाँ कुरा बढी गरिन्छ त्यहाँ पापको अभाव हुँदैन 그리고 그 입술을 제어하는 자는 지혜가 있다. जसले आफ्नो जिब्रोलाई बसमा राख्छ त्यो बुद्धिमान हो 그러니까 언어를 통제하는 것이 자기를 죄와 허물로부터 지키는 것이라고 하는 것입니다. त्यसैले हामी हाम्रो भाषा यसो कन्ट्रोल गर्छौँ भने पाप अपराधबाट हामी आफूले आफूलाई बचाउने हो 그 다음에 더디해야 될 것은 성내는 것입니다. त्यसपछि अर्को चाहिँ रिसाउनमा धिमा हुनुपर्छ 성내는 것은 자기 마음을 다스리거나 제어할 줄 안다는 것입니다. यो रिसाउनु धिमा भनेको चाहिँ आफूले आफूलाई कन्ट्रोल गर्ने 우리는 그것을 제어하지 못하면 안 됩니다. हामी आफूले आफूलाई रोक्न नसक्ने त्यस्तो गर्नु हुँदैन 우리 마음속에 자리 잡고 있는 못된 것은 हामी भित्रमा भएको सबै कुराहरू 감정에서 시작되는 격분입니다. त्यो कहिलेकाहीँ हामी इमोसनल गरे यसरी व्यक्त गर्छौँ 우리는 이것을 통제해야 됩니다. त्यसलाई हामी अधीनमा राख्नुपर्छ 성내는 것을 절제해야 한다는 것입니다. त्यसलाई हामी कन्ट्रोल गर्नुपर्छ रोक्नुपर्छ 성내는 것을 통제해야 되는 이유가 무엇입니까? त्यसो रिसाउन रोक्ने कारण चाहिँ के हो 그것은 바로 야고보서 1장 20절에 있습니다. त्यो चाहिँ 20 पदमा छ त्यो यो 20 पदमा किनकि मानिसको रिसले परमेश्वरको धार्मिकता ल्याउँदैन 야고보는 사람이 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못한다고 말합니다. किनकि मानिसको रिसले परमेश्वरको धार्मिकता ल्याउँदैन भन्दै याकुबले भन्दै हुनुहुन्छ 성내는 것은 본인의 마음을 상하게 할 뿐만 아니라 त्यो हामी रिसाउने चाहिँ हामी आफू मात्रै बिग्राउने होइन कि 하나님이 원하시고 인정하시는 이와 같은 그리스도의 삶을 살지 못하게 합니다. त्यो परमेश्वरले चाहनुभएको क्रिस्चियन जस्तो जिउन नसक्नु हो 우리 삶에 그리스도인으로서 하나님이 원하시는 이와 같은 삶을 살지 못하게 하는 이와 같은 것이 된다면 얼마나 안타까운 것입니까? भनौँ हामीले चाहे जस्तो परमेश्वर चाहनु भए जस्तो क्रिस्चियनहरू जिउन सक्दैन भने कति दुःख लाग्दो कुरा हो 자기 마음에 절제하지 못하고 쉽게 성내는 사람은 मानव आफ्नो मनलाई आफै नियन्त्रण राख्न नसकेर रिसाउने मान्छे 하나님 앞에서 참으로 부끄러움을 당할 त्यो 것입니다. परमेश्वर अगाडि एकदम शर्मा हुनेछ 그것이 하나님의 의를 이루지 못하는 것이죠. त्यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छाअनुसार जिउन नसकेको 만약 믿지 않는 사람 앞에서 그와 같이 한다면 मानव अविश्वाससित हामी त्यसरी गर्छौँ भने 그와 같이 하는 게 뭡니까? त्यो अविश्वासी र विश्वासमा फरक कुरा के छ 우리는 믿지 않는 사람들 앞에서 나도 모르게 성낼 때가 있죠. मानव अविश्वासी जस्तै हामी कहिले रिसाउन सक्छौँ 그렇다면 그 사람으로 하여금 하나님을 믿는 데 있어서 걸림돌이 되게 할 것입니다. मानव अविश्वासीसँग ऊ जस्तै हामी रिसाउँछ भने त्यो मान्छे पनि कसरी विश्वास गर्न सक्छ 우리는 이러한 원리를 어떻게 삶에 적용할 것인지 हामी यी सिद्धान्तहरू हाम्रो जीवनमा कसरी लागू गर्ने 여기 21절에서 말씀해 주고 있다고 하는 것입니다. यो 21 पदमा कुरा बताइएको छ 한번 보시겠습니다. 21 पद हेर्नुहोस् यसै कारण सबै फोहोर कुरा र समस्त दुष्टतालाई हटाऊ र तिमीहरूको हृदयमा रोपिराखेको वचन नम्रतापूर्वक धारण गर जसले तिमीहरूको प्राणलाई उद्धार गर्न सक्छ 우리는 여기에서도 내버려야 될 것과 받을 것 두 가지가 있다고 하는 것을 볼 수가 있습니다. हामी अहिले हटाउनु पर्ने र रोप्नु पर्ने दुईटा कुरा हामी हेर्न सक्छौँ 우리가 하나님 말씀에 따라서 살기를 원한다면 यदि हामी परमेश्वर वचनअनुसार जिउन चाहन्छौँ भने 우리는 이 두 가지가 우리 삶 속에 반드시 적용되어야 된다는 것을 생각해야 합니다. यो दुईटा कुराहरू हाम्रो जीवनमा हामी लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ 먼저 버려야 할 것이 무엇입니까? त्यसै पहिला हामीले हटाउनु पर्ने कुरा के हो 그것은 모든 더러운 것 이와 같은 넘치는 것이라고 하는 것입니다. सबै फोहोर कुरा र समस्त दुष्टतालाई हटाउनु पर्छ 이 넘치는 악을 우리는 버려야 합니다. यो समस्त दुष्टता यसलाई हामी हटाउनु पर्छ 이것은 더러운 옷을 벗어버리는 것과 같은 यो 것입니다. चाहिँ हाम्रो फोहोर कपडा फेरे जस्तै हो 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버려야 하는 것입니다. यो सबै फोहोर कुरा र समस्त दुष्टतालाई हामी हटाउनु पर्छ 그런
그것은 하나님의 말씀을 잘 받아들이기 위해서입니다. त्यो चाहिँ सबै परमेश्वरको वचन हामी ग्रहण गर्नको लागि 말씀을 받기 위해서 우리가 자신을 세심하게 살펴야 합니다. त्यसै परमेश्वर वचन ग्रहण गर्नको लागि मेरो जीवन मैले सानो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ 그리고 우리 마음속에 있는 모든 탐욕과 정욕을 버려야 합니다. त्यसपछि हाम्रो मनमा भएका विभिन्न लोभ लालचहरू सबै हामी हटाउनुपर्छ 이런 더러운 악은 우리 삶 속에 어느 정도 필요한 것이 아닙니다. यो हाम्रो जीवनमा यो फोहोर कुरा कति चाहिन्छ भन्ने कुरा होइन 우리 삶 속에 이것은 전혀 필요치 않은 것입니다. हाम्रो जीवनमा यस्तो कुनै कुरा चाहिँदैन 데살로니가전서 5장 22절 말씀을 좀 보실까요? हामी पहिलो तेसलोनिके 5को 22 पद हेर्नेछौँ पहिलो तेसलोनिके 5को 5장 22절 22 पद 5को 22 सबै किसिमका खराबीबाट अलग बस सबै किसिमका खराबीबाट अलग बस 악은 어떤 모양이라도 버리라 했는데 अहिले हामीले भन्यो जे जस्तो सबै कुरा त्याग भनेको 왜 그렇습니까? किन 모든 것들을 버리지 않으면 यो सबै कुरा हामी त्याग्दैनौँ भने 우리는 아주 쉽게 악에 빠져들어갈 수가 있습니다. हामी सजिलैसँग खराबीमा हामी फस्छौँ 따라서 우리는 모든 종류의 악을 버려야 합니다. त्यसैले हामी सबै प्रकारको दुष्टता हामी त्याग्नुपर्छ 이런 것들은 어둠에 속한 것들로 यो सबै चाहिँ अँध्यारोमा भएको 더러운 옷을 벗어버리는 것과 같은 것이고 र फेरि हाम्रो फोहोर कपडा हामीले फेरे जस्तै हो 그래서 우리는 더러운 것들을 벗어버려야 되는 것입니다. त्यसैले हामी फोहोर कुराहरू हामीले हटाउनुपर्छ 왜냐하면 किनभने 그런 것들이 우리 안에 잠재되어 있으면 यदि ती कुराहरू हामीमा छन् भनेदेखि 하나님의 의를 이루는데 큰 장애물이 되기 때문에 यो 그렇습니다. परमेश्वरको धार्मिकता हामीमा आउनको लागि ठुलो बाधा हुन्छ 우리가 우리 삶 속에 하나님의 의를 이루어야 하는데 हाम्रो दैनिक जीवन हामी परमेश्वरको धार्मिकता हामी बढ्दै जानको लागि 하나님의 의란 무엇입니까? त्यसै परमेश्वरको धार्मिकता भनेको के हो 우리는 하나님의 의가 무엇인지 이해해야 합니다. यो परमेश्वरको धार्मिकता के हो त्यो हामी थाहा पाउनुपर्छ 하나님의 의란 우리가 살아가면서 यो परमेश्वरको धार्मिकता हामी जिउँदाखेरि 우리의 삶을 통제해서 हामी जिउँदाखेरि त्यो धार्मिकता हाम्रो जीवनमा शासन गरेर 하나님의 의를 이루는데 우리는 성령의 놀라우신 인도하심을 받아야 됩니다. त्यसको लागि परमेश्वरको अचम्मको अगुवाई हामीले पाउनुपर्छ 하나님의 의를 이룬다는 것은 यो परमेश्वरको धार्मिकता हाम्रो जीवनमा ल्याउने भनेको चाहिँ 하나님이 원하시고 인정하시는 그리스도인의 삶을 말하는 것입니다. त्यो परमेश्वरले चाहनु भएको परमेश्वरले मान्यता दिने त्यस्तो क्रिस्चियन हामी हुनुपर्छ 하나님이 원하시고 하나님이 기대하시는 그리스도인의 삶이란 지금까지 우리가 살펴본 모든 악과는 반대되는 것입니다. त्यो परमेश्वरले चाहनु भएको परमेश्वर आशा राख्नु भएको त्यस्तो मान्छे हुनको लागि चाहिँ हामीले हेरेको सबै यी दुष्टता चाहिँ यो फरक कुरा दुष्टताबाट त्यो कुरा हुँदैन 우리의 삶이 하나님의 의를 이루는 데 있어서 얼마나 중요한지 모릅니다. त्यसो हाम्रो यो जीवन चाहिँ परमेश्वर धार्मिकतामा डोरिनलाई कति महत्त्वपूर्ण छ 이것을 우리의 삶 가운데 반드시 이루어야 하는 것입니다. यो चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा यो पूर्ण हुनुपर्छ 그리고 두 번째는 무엇입니까? त्यसको दोस्रो चाहिँ के हो 두 번째 말씀을 온유함으로 받으라고 하는 것이 했는데 दोस्रो चाहिँ तिमीहरूका हृदय नम्र 말씀을 온유함으로 받으라. नम्र रूपमा परमेश्वरको वचन ग्रहण गर 말씀을 온유함으로 받아야 하는 이유가 무엇입니까? त्यसै वचन हामी नम्र भएर ग्रहण गर्ने अर्थ चाहिँ के हो 이 말씀은 영혼을 구원할 바 마음에 심겨진 하나님의 말씀이기 때문에 그렇습니다. यो वचन चाहिँ हामीलाई उद्धार गर्ने हाम्रो हृदयमा गढेको यो वचन हो 여기에서 말하는 구원은 이 생활 구원을 말합니다. यहाँ चाहिँ जसले तिमीहरूको प्राणलाई उद्धार गर्न सक्छ यो बताउनुहुन्छ हाम्रो दैनिक जीवनको उद्धार 우리는 생활 구원이 필요합니다. हाम्रो दैनिक जीवन हामीले उद्धार पाउनुपर्छ 다른 말로 해서 성화되어져 가야 됩니다. हामी पहिला भने जस्तै हामी आत्मिक वृद्धि हुँदै जानुपर्छ 아기가 태어났는데 कुनै बच्चा जन्मियो 아기가 그대로 머물러 있다면 मानव कुनै बच्चा जन्मेर त्यही अवस्था रह्यो भने 1년이 지나도 2년이 지나도 3년이 지나도 त्यो 2 वर्ष 3 वर्ष त्यतिकै छ भने 계속해서 젖만 먹으려고 한다면 त्यो निरन्तर आमाको दुध मात्रै खोज्छ भने 그 부모는 밥을 먹이려고 하는데 त्यो 2-3 वर्षपछि भात खानुपर्छ 아기가 걷지 못한다면 मानव फेरि बच्चा जन्मेर हिँड्न सक्दैन भने 아기가 뛰어가지 फेरि 못한다면 कुद्न सक्दैन भने 그대로 아기 모습으로 머물러 있다면 मानव त्यो बच्चाको त्यही अवस्था छ भने 그건 정상적이지 않습니다. त्यो ठिक किसिमको बच्चा होइन 혹시 우리가 영적으로 그와 같은 상태에 있다면 우리는 정상적이지 않다는 것입니다. मानव हाम्रो आत्मिक जीवन पनि त्यो जस्तै छ भने हामी ठिक किसिमको विश्वास जीवन होइन 그래서 우리는 생활 구원이 필요합니다. त्यस हाम्रो दैनिक जीवन हामी उद्धार पाउनुपर्छ 오늘이라고 하는 생활 속에서 आजको दैनिक जीवनमा
우리는 날마다 하나님 말씀을 읽어야 되고 हामी प्रत्येक दिन परमेश्वर वचन पढ्नुपर्छ, 하나님 말씀을 들어야 되고 परमेश्वर वचन सुन्नुपर्छ, 하나님 말씀을 묵상해야 되고 परमेश्वर वचन मनन गर्नुपर्छ, 아침마다 큐트해야 되는 것입니다. बिहान चाहिँ हामी क्युटी गर्नुपर्छ। 그럴 때 성령님께서 우리 마음 가운데 역사하십니다. त्यसपछि पवित्र आत्मा हाम्रो हृदयमा आउनुहुन्छ। 우리가 오늘 어떻게 살아야 될 것인가에 대해서 가르치십니다. त्यसो आज हामी कसरी जिउनुपर्छ कुरा सिकाउनुहुन्छ। 베드로전서 말씀을 좀 보실까요? हामी पहिलो पत्रुस हामीबाट हेरौँ। 베드로전서 2장 पहिलो पत्रुस 2 1절로 2절 말씀을 보시겠습니다. 2को 1 र 2। यसकारण सबै दुष्टता, सबै छल र कपट र ईर्ष्या र सबै निन्दाहरूलाई त्याग, नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तै शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर र यसबाट तिमीहरू आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौ। 여기 1절 말씀을 보게 되면 हामी एक पदमा हेर्छौँ भने 모든 악독이 나옵니다. यहाँ सबै दुष्टता आउँछ, 모든 기만이 나옵니다. सबै छल आउँछ, 외식이 나옵니다. त्यसपछि कपट, 시기와 모든 비방하는 말을 ईर्ष्या 버리라고 했습니다. र सबै निन्दाहरू यो शब्द आउँछ। 자, 이와 같은 1절에 나오는 내용의 말씀이 무엇을 말합니까? त्यसो एक पदमा आउने यो वचन शब्दहरूले के कुरा भन्छ? 이와 같은 것들은 지금까지 우리가 악에게 시험을 받는 이와 같은 죄성들을 말하는 것입니다. यो चाहिँ अहिले हामी दुष्टताको परीक्षामा परेर पछि यो कुराहरू आउने हो। 이와 같은 것들이 우리 삶 속에 옛날에 있었습니다. यो कुराहरू हामी प्रभु चिन्नुभन्दा पहिला हामीमा थियो। 우리가 구원받지 못할 때 이와 같은 악들이 있었습니다. हामी उद्धार पाउनुभन्दा पहिला यस्तो दुष्टताहरू थियो। 그런데 우리는 तर 구원받았습니다. हामी अहिले उद्धार पायौँ। 하나님의 자녀입니다. अहिले हामी परमेश्वरको सन्तान हौ। 성령이 이 안에 계십니다. पवित्र आत्मा हामी भित्रमा हुनुहुन्छ। 그러므로 성령께서 말씀하십니다. त्यसपछि पवित्र आत्मा पनि हामीसँग भन्नुहुन्छ, 이와 같은 죄들을 다 이제는 버려라. अब यस्तो पापहरू अब तपाईँ तिमीहरू त्याग। 버리지 않으면 그것이 우리 마음을 계속해서 우리를 죄로 이끌어간다. मलाई हामी त्यो त्याग्दैनौँ भने हाम्रो मनलाई निरन्तर पापले डोराउँछ। 이와 같은 것들을 과감하게 버리라고 यो सबै 말씀하십니다. तिमीहरू त्याग। 그리고 두 번째 뭐라고 त्यसपछि 말씀하십니까? दोस्रो के भन्नुभयो? 2절 말씀 다시 2 한번 पदमा 볼까요? नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तै शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर र त्यसबाट तिमीहरू आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौ। 갓난 아이들 같이 순전하고 신령한 것을 사모하라. यहाँ दोस्रो चाहिँ नयाँ जन्मेको बालकहरू जस्तै। 갓난 아이는 무엇을 먹습니까? यो नयाँ जन्मेको बालकले के खान्छ? 어머니의 모유를 먹습니다. यो आमाको दुध खान्छ, दुध। 어머니의 모유가 갓난 아이에게는 아주 너무나 합당한 것입니다. त्यो आमाको दुध चाहिँ भर्खर जन्मेको बालकको लागि त्यो ठिक मिल्ने हो। 이제 구원받은 그리스도인들은 अब हामी उद्धार पाएको हामीहरू पनि 하나님의 말씀인 이 젖을 먹어야 될 것입니다. त्यो परमेश्वरको वचन यो दुध जस्तै हो। 과거에 가지고 있던 죄성들은 버리고 पहिलाको त्यो दुष्ट कुराहरू सबै छोडेर त्यागेर 하나님의 말씀을 먹어야 될 त्यसो 것입니다. हामी परमेश्वरको वचन हामीले खानुपर्छ। 이 젖은 순전합니다. त्यसपछि यो चाहिँ शुद्ध, यो दुध चाहिँ शुद्ध छ। 이 젖은 악이 없습니다. यसमा कुनै दुष्टता छैन, 누룩이 섞이지 않았습니다. यसमा कुनै खमीर मिसाइएको छैन, 그 무엇도 가미되지 않았습니다. त्यसले कुनै असर गर्दैन। 얼마나 좋은 젖입니까? यो दुध चाहिँ कति असल हो बाबु। 이 젖을 먹으라고 하는 것입니다. यो दुध हामी खानुपर्छ। 그러면 그로 말미암아 त्यसपछि 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라. तिमीहरू आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौ। 이 젖을 먹게 되면 यो दुध हामी पिउँछौँ भने 우리가 영적으로 성장하는 것입니다. हामी आत्मिक रूपमा बढ्दै जान्छौँ, 날마다 성장하는 것입니다. हामी दिनदिनै बढ्दै जान्छौँ। 첫째는 पहिलो 죄를 버려야 되고 पापलाई त्याग्नुपर्छ, 두 번째는 दोस्रो 하나님의 말씀을 먹어야 됩니다. परमेश्वर वचन हामीले खानुपर्छ। 우리 성도님들 아침에 계속해서 큐티 하십니까? हाम्रो सन्तहरू तपाईँले बिहान क्वाइट टाइम गर्नुहुन्छ प्रत्येक दिन? 아침마다 하나님 말씀을 읽고 묵상하십니까? प्रत्येक दिन परमेश्वर वचन पढ्दै मनन गर्नुहुन्छ? 그 말씀이 성도님들을 인도하실 것입니다. त्यो वचनले तपाईँलाई अगुवाई गर्छ। 그 말씀이 성도님들을 성장하게 만들어줄 त्यो 것입니다. वचनले तपाईँलाई आत्मिक वृद्धि विकास गर्छ। 한 말씀만 더 म 보겠습니다. एउटा वचन हेर्नेछु। 빌립보서입니다. फिलिपी 빌립보서 2장 2को 12절 말씀 보겠습니다. फिलिपी 2को 12 पद। यसकारण मेरा प्रिय हो, जसरी तिमीहरूले सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ, मेरो उपस्थिति मात्र गरे जस्तो होइन, तर अब झन बढी मेरो अनुपस्थितिमा डर र कम्पसा तिमीहरूको आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्न परिश्रम गर। 그러므로 나의 사랑하는 형제들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 지금 나 없을 때에도 그렇습니다. यहाँ चाहिँ
यसकारण मेरा प्रिय भाइ हो, जसरी तिमीहरूले सधैँ आक्रमण गरेका छौ, मेरो उपस्थितिमा मात्र गरे जस्तो होइन, तर अब झन बढी मेरो अनुपस्थितिमा। 빌립보 성도들은 사도 바울이 있을 때뿐만 아니라 이 말이죠. यसको अर्थ चाहिँ के अरे, फिलिपी मण्डलीका सन्तहरू पावल प्रेरित दाजु भएको समय मात्र होइन, 이제 사도 바울은 갔습니다. अहिले पावल प्रेरित दाजु जानुभयो। 그래서 사도 바울은 말합니다. अहिले पावल प्रेरित दाजु भन्दै हुनुहुन्छ, 나 없을 때도 म मेरो अनुपस्थितिमा पनि 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. डर र कम्पसा तिमीहरूको आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्न परिश्रम गर। 항상 복종하여. त्यो सधैँ डर र कम्पसा, 무엇에 복종해야 됩니까? केमा डर र कम्पसा गर्नुपर्ने? 악에게 복종해야 됩니까? त्यो दुष्ट कामको लागि हामी डराउनु पर्ने? 죄에게 복종해야 됩니까? त्यो पापको लागि? 아닙니다. त्यो होइन। 우리는 하나님 말씀에 복종해야 되는 हामी 것입니다. परमेश्वरको वचनको अधीनमा हुनुपर्छ। 하나님 말씀이 우리를 주장해야 되는 것입니다. परमेश्वरको वचनले हाम्रो जीवन चलाउनुपर्छ। 하나님 말씀을 순종하겠다고 해야 되는 것입니다. परमेश्वरको वचन हामी आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। 하나님 말씀이 우리를 이끌어가게 해야 되는 것입니다. परमेश्वरको वचनले हामीलाई अगुवाई गर्न दिनुपर्छ। 항상 복종하여 सधैँ डर र कम्पसा, 두렵고 떨림으로. डर र कम्पसा। 왜 두렵고 떨립니까? किन डर र कम्पसा किन? 우리가 하나님 말씀 복종하지 않고 हामी परमेश्वरको वचनको अधीनमा नरहिकन, 하나님 말씀의 인도를 받지 않고 परमेश्वरको वचनको अगुवाई नपाइकन, 하나님 말씀 순종하지 않고 परमेश्वरको वचन आज्ञा पालन नगरिकन 악에게 빠진다면 हामी दुष्टतामा फस्छौँ भने 우리는 두려워해야 되는 것입니다. त्यसो हामी डराउनुपर्छ। 우리는 하나님을 두려워할 줄 알아야 됩니다. हामी परमेश्वरसँग हामी डराउनुपर्छ। 그 하나님은 우리와 함께 계십니다. त्यो परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। 우리와 함께 동행하십니다. परमेश्वर हामीसँग सँगै यात्रा 우리를 गर्नुहुन्छ। 항상 돕기로 우리는 약속하셨습니다. हामीलाई सधैँ सहायता गर्ने उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। 그 하나님이 나와 함께 있다는 것을 잊지 마시기 त्यो 바랍니다. परमेश्वर मसँग सधैँ हुनुहुन्छ, यो कुरा नबिर्सनुहोस्। 그 하나님과 동행하시기 바랍니다. त्यो परमेश्वरसँग सँगै हिँड्नुहोस्। 그러면서 뭐라고 말합니까? त्यसपछि के भने? 너희 구원을 이루라. त्यसपछि यहाँ आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर। 하나님께서 우리를 죄에서 구원해 주시는 데는 예수 그리스도의 피를 통해서 우리를 구원해 주셨습니다. परमेश्वरले हामीलाई पापबाट उद्धार गर्नको लागि प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा उद्धार गर्नुभयो। 이것은 우리의 행함이 0.01%도 포함되지 않았습니다. यसमा चाहिँ 0.0 कति पर्सेन्ट हाम्रो काम छैन। 이것은 우리의 노력이 절대로 필요치 않았습니다. यसमा हाम्रो परिश्रम कुनै त्यो भित्रमा छैन। 우리의 어떤 것도 필요치 않았습니다. हामी सबैको कुनै कुरा पनि हाम्रो उद्धार मुक्तिसँग सम्बन्ध छैन। 그러나 구원받고 난 이후에 우리의 삶은 त जब हामी उद्धार मुक्ति पाइसकेपछि हाम्रो जीवन 나 자신의 의지가 필요하다는 것입니다. त्यसपछि 의지. म आफूमा भर पर्नुपर्छ। 왜 그렇습니까? किन? 구원을 이루라고 말씀하고 있기 때문에 그렇습니다. यहाँ यो परिश्रम गर, मुक्ति काम पुरा गर भनेको हुँदा 구원을 이루는 것은 내 의지가 포함되어야 되는 것입니다. त्यो मुक्ति काम पुरा गर्नको लागि त्यसमा म आफूमा भर पर्नुपर्छ। 다시 말해서 우리가 성화되어지는 과정은 यो के भन्दा हुन्छ, पहिला उद्धार पाउन त हाम्रो काम छैन, तर हाम्रो दैनिक जीवन उद्धार पाउनको लागि हामी आत्मिक वृद्धि विकास हुनको लागि हाम्रो काम आवश्यक छ। 우리가 하나님 말씀을 보지 않고 그냥 가만히 있어도 되는 것이 아니라 हामी परमेश्वर वचन नहेरेर त्यसै चुप लाएर बसेर हुने होइन। 하나님 말씀을 보고 묵상하고 행할 때 परमेश्वर वचन हेर्दै मनन गर्दै यसलाई मनन गर्दा 성화되어져 가는 것입니다. हामी वृद्धि हुँदै जान्छौँ। 다시 말해서 주님 닮아가는 것입니다. त्यसपछि म फेरि भन्छु, त्यसो गर्छ भने हामी प्रभु येशू ख्रीष्ट जस्तै हुनेछौँ। 우리 성도님들 다른 성도들이 볼 때에 त्यो हाम्रो सन्तजनहरू अरू सन्तजनहरू हेर्दाखेरि 어쩌면 그렇게 주님 닮았습니까 한다면 ओहो कसरी यसरी प्रभु येशू जस्तै हुनुभयो भन्छ भनेदेखि 얼마나 기분 좋겠습니까? तपाईको मनमा कति खुसी छ। यस, 생각해 보세요. तपाईहरु विचार गर्नुहोस्। 내 자녀가 있습니다. मेरो सन्तान छन्। 어떤 사람이 말합니다. कुनै मान्छेले भन्यो, 야 너는 너네 아빠 하나도 안 닮았다. तँ त तेरो बुवा जस्तो कति पनि मिल्दैन, फेस के हो यो भन्यो भने 그럼 내 자녀 기분이 어떻겠습니까? त्यतिखेर मेरो बच्चाको मन कस्तो हुन्छ? 기분이 상할 것입니다. मन चोट लाग्छ नि, बुवा जस्तै छैन भन्छ। 왜냐하면 내 자녀는 나를 존경하기 때문에 그렇습니다. किनकि त्यो बच्चा चाहिँ आफ्नो बुवालाई आदर गर्छ। 그런데 존경하는 아빠를 닮지 않았다고 하면 얼마나 마음이 상할까요? त्यो आफूले आदर गरेको बुवा जस्तै छैन भने बच्चाको मन कति चोट लाग्छ, बच्चाको मनमा। 우리 성도님들이 하나님을 사랑합니까? त हाम्रो सन्तहरू परमेश्वर के तपाईँ प्रेम गर्नुहुन्छ? 하나님 신뢰합니까? के परमेश्वर भरोसा गर्नुहुन्छ? 그 하나님이 정말 고맙습니까? त्यो परमेश्वरले तपाईँलाई साँच्चै सहायता गर्नुभएको छ? 그런데 그 하나님을 닮았다는 이야기를 들었을 때 얼마나 기분 좋겠습니까? कसैले तपाईँ त प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वर जस्तै भन्छ हामी कति खुसी हुन्छौँ। 내가 존경하는 그 주님을 내가 닮았다니 मैले आदर गरेको त्यो प्रभु जस्तै म भएँ भने
얼마나 यो 감사하겠습니까? कति धन्यवादको कुरा हो। 이런 삶이 우리 성도님들에게 있게 되기를 바랍니다. यस्तो जीवन हाम्रो सदर जीवनमा हुन सकोस्। 카트만두 모임의 성도님들이 모두 다 이와 같은 성도님들로 성장해 나갈 수 있게 되기를 바랍니다. काठमाडौँ मण्डलका सबै सन्तहरू यस्तो प्रभु येशूको जस्तै हुने वृद्धि विकास भएको सन्तजन हुन सकोस्। 경청해 주셔서 감사합니다. यसो ध्यान दिएर सुन्नुभयो, धन्यवाद।